जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों और मज़े में हों, और खुदा करे कि सभी मज़े में रहें, और कोई हमारे बगैर मज़े में रहे तो और भी मज़े में रहे। वो कहते हैं क्या फर्क पड़ जाता है, कोई आपको छोड़ के चला जाए, कोई आपसे धोखा कर ले, कोई आपसे झूठ बोले, कोई दगा दे, कोई फेकनेस दिखाए, कोई बाहर से नाटक करे और अंदर से आपके लिए दिल में बुग़्ज़ रखे, नफरत रखे, हसद रखे। क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान बज़ाहिर तो अच्छा है, बज़ाहिर तो सारे काम ठीक कर रहा है, ज़िंदगी की इस तगो दो में क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम एक दूसरे से सच नहीं बोलते? क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ सच्चाइयों के रिश्ते नहीं बनाते? क्या फ़र्क पड़ता है कि हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं बिन कहे, उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देते हैं? क्या फ़र्क पड़ता है ना? ज़िंदगी तो चलती है, ज़िंदगी का नाम तो व्यापार है, ज़िंदगी का नाम तो कारोबार है, ज़िंदगी तो बस इसी का नाम है। रिश्ते, जज्बे, सच्चाइयाँ, अपनी ज़ात की गहराइयाँ, कहाँ वक्त मिल पाता है इन सब चीज़ों के लिए? अब तो टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, अदर सोशल एप्स, यू कैन किल योर टाइम, ऑल स्केपिज्म। आपने कुछ कर लिया हो तो आप भाग जाएं और अपना टाइम किल करें, एंड यू लिव योर लाइफ नाइसली, इजीली, और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी आप इधर, कभी उधर, कभी यहाँ और कभी वहाँ घूमते फिरते रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, दिल में गुरूर बनाए क्या आपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम कर लिए। कहाँ वक्त मिल पाता है ना इस सोशल मीडिया की हाई टैक और सैड लाइफ में आप अपने साथ बैठें, कुछ सोचें, कुछ समझें, कोई बात करें, कोई अंदर की गहराइयों की, कोई रूह की ताजगी की बात करें। कहाँ फ़र्क पड़ता है? लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, डोले शोले बना लेते हैं, लेकिन दिमाग की सफाई नहीं कर पाते, है ना? इसी तरह इंसान कामयाबियाँ तो बहुत हासिल कर लेता है, लेकिन रूह की एक्सटेंशन नहीं कर पाता। इसी तरह इंसान रिश्ते तो बहुत बना लेता है, लेकिन उन्हें सच्चाइयों की बुनियादों पर निभा नहीं पाता। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जनाब, आज बात करते हैं इस बात पर कि क्या फ़र्क पड़ता है। और सज्जाद अली, वाह जी वाह, मेरे पास पहला गाना सज्जाद अली का मेरी प्लेलिस्ट में, और आतिश तो आपको यही सुनाएंगे। गाना सुनाने से पहले आपको बताते चलें कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती आपकी मेरी बात। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। आई होप आई मेड इट सो क्लियर। इसके बाद आपने करना यह है, इसके साथ साथ कि आप इस वक्त ट्यून इन तो कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर, जो कि आप सुन रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। इसके अलावा अगर आप हमें सुनना चाहते हैं और आपके पास रेडियो सेट्स नहीं है तो भी आप हमें सुन सकते हैं। लॉग इन कीजिए अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर www.merafm.com, और अगर आप मेरे शो सुनना चाहते हैं तो वो आर्काइव शोज़ भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं, और अगर आप मेरे शोज़ देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर मेरा एफएम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यस, यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, वी आर एवरीवेयर। ओके, सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग सज्जाद अली। वापस आते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, और देखते हैं आज की रात क्या मैजिक दिखाती है हमें। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि सच्चाइयों का सामना करना आसान नहीं है। वो क्या है कि इसलिए ज़्यादातर लोग इस रास्ते पे चलते हैं और ज़्यादातर कर नहीं पाते हैं। वैसे ये रास्ता बना तो सभी के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास बैच लगा होता है लोगों पर कि जनाब आपने सच बोलना और आपने नहीं बोलना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके लिए आम है, खाना पीना, सोना, उठना, जागना, काम करना, सांस लेना, ये वो आम से काम है जो हम सब इंसान करते हैं और हम सबको करनी है। तो सच बोलना भी ऐसा ही है, और सच्चा होना भी ऐसा ही है कि जैसे हम नॉर्मल खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, लेकिन पता नहीं वक्त ने, ज़माने ने, हालात ने, लोगों ने, सिस्टम ने, पता नहीं किसने, या ज़मीन की ताकतों ने, या पता नहीं किसने सच को इतना मुश्किल कर दिया। सच बोलना, सच निभाना, सच पे चलना मुश्किल कर दिया,
اور ہیرا پھیری کرنا، جھوٹ بولنا، اور یہ سب چیزیں آسان کرتی ہیں ہمارے لیے. اسکیپزم. سو اسکیپزم از دا الٹیمیٹ ریالٹی جو کہ آپ اس سچ سے ہٹا کر اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں. اور بعض دفعہ جو اسکیپزم ہے وہ فائدے مند بھی آپ کے لیے ثابت ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اٹ آلویز ورکس. ایسا نہیں ہے کہ اسکیپزم اچھائی ہو یا برائی ہو. بوتھ ورکس سملرلی. طاقت برائی میں بھی بہت ہے اور طاقت اچھائی میں بھی بہت ہے. یہ کہتے ہیں اچھائی کی طاقت ذرا ڈے بائی ڈے، جس طرح آپ 3 مہینے جم کریں تو اس کے بعد جا کے آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے مینولی. اور اگر آپ گولیاں کھا لیں، اسٹیرائڈس کھا لیں، اور وہ کھا لیں وہ کھا لیں، ایڈیشنل کچھ چیزیں ایڈ کر لیں تو اس کا رزلٹس جلدی مل جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے سائڈ افیکٹس. تو میرے خیال سے زندگی کے بھی معاملات ایسے ہی ہیں کہ جھوٹ پہ بنی ہوئی بنیادوں پر بنے ہوئے چیزیں، فیکنیس پر، دھوکے بازی پر بنی ہوئی چیزیں بلڈ اپ تو جلدی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی عمارتیں پھر ڈھہ جاتی ہیں، وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں چلتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یار آج کل رشتوں کی میعاد کم ہو گئی ہے. آج کل سچائیوں کے اوپر بیسڈ رشتے نہیں بن رہے ہیں. چلیں جی، اپنی وقتی ضرورتوں کے اوپر جو بھی آپ کو میسر آ جاتا ہے، آپشن جو چوائسیز آپ کو اپنے وقتی تقاضوں کے اوپر پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو وقتی تقاضوں کے چوائسیز ہوتے ہیں یا آپشنس ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. وہ غلط بالکل نہیں ہوتے، وہ بالکل سچے ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، ابھی یہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ آپ نے دیکھنا کیا ہوتا ہے اور کیا دیکھنا ہوتا ہے اور کس طرح دیکھنا ہوتا ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ نارمل ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ظاہری آنکھ سے جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو ایسے ہی دکھتی ہیں. وہ کیا ہے کہ جب تک روح کی آنکھ نہیں کھلتی آپ کی، تب تک آپ کو سچ کا پتہ نہیں چلتا. اور جب روح کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے اندر سے چیخو پکار نکلتی ہے، رونا نکلتا ہے، عذاب نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آگ، وہ عذاب، وہ رونا، وہ چیخا، وہ پکار وہ کسی کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ آپ کی اپنی ذات کے اندھیرے ہیں جو آپ کے اپنے اندر ہوتے ہیں. اور ان کا سامنا کرنے سے پہلے، یا ان کا سامنا جب آپ کو ہوتا ہے، یا ون فائن ڈے، یا ون فائن مارننگ، یا ون فائن مومنٹ وین یو فیس یور ریالٹی آف یور سول، تو پہلا آپ کو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے، حالانکہ کسی نے نہیں کیا ہوتا. وہ آپ کی اپنی روح ہوتی ہے جو اندر تڑپ رہی ہوتی ہے، جس کو آنکھ نہیں ملتی، جس کو زبان نہیں ملتی، جس کو احساس نہیں ملتا، جس کو جذبے نہیں ملتے. لیکن 95% لوگ میرے خیال سے شاید اپنی قسمت میں لکھوا کر آئے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے اور ایسے ہی جینا ہے. تبھی مجھے لگتا ہے کہ تبھی لوگ کہتے ہیں دنیا چل رہی ہے یار، ہے نا، دنیا چل رہی ہے، بس اتنا کافی ہے. کھانا مل رہا ہے، بس اتنا کافی ہے. نیند مل رہی ہے، بس اتنا کافی ہے. گھر ہے سر پر چھت، بس اتنا کافی. شکر ادا کرنے کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ آپ کی سانسیں چل رہی ہیں. شکر ادا کرنے کی تو کوئی حد نہیں. شکر ادا کرنے کے لیے تو اتنا بھی بہت ہے کہ آپ بس کچھ نہ ہو تب بھی آپ خوشی کے ساتھ شکر ادا کریں. تو شکر ادا کرنے والی تو اسٹیج ہی اور ہے. لیکن جہاں پر دنیا کے معاملات چلنے ہیں، جہاں پر دنیا کے حالات چلنے ہیں، جہاں پر سچ نے پنپنا ہے، جہاں پر زندگی کی بگر پکچر پہ بڑے 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 کارنامے ہونے ہیں، زندگی کی ایک کہانی ہے، آپ کی میری کہانی سے ہٹ کر. ہم تو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اس زندگی کے، جو بڑی زندگی کا گیم ہے. اس زندگی سے جڑنا، کیسے جڑیں گے، کس طرح جڑیں گے ہم اپنی چھوٹی سی ذات، چھوٹی سی ہستی، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کس طرح سے اس بگر پکچر سے جڑ سکتے ہیں. اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس کا ایک راستہ نہ دل سے جاتا ہے نہ دماغ سے جاتا ہے. اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ آپ کی روح ہے. جب آپ روح سے زندگی سے جڑتے ہیں تو آپ کو زندگی جو ہے نا اور ہی راستوں پہ چلاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مسٹک ہو جاتے ہیں. آپ کو سب کو ستارہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ کو ستارے کے اندر کچھ نظر آ رہا ہوگا. سب کو چاند دکھتا ہوگا، لیکن آپ اس چاندنی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو. سب کو ہوائیں، بارشیں اور طرح سے دکھتی ہوں گی، لیکن جس کی روح کھلی ہوتی ہوائیں اس سے باتیں کرتی ہیں. بارشیں اس کو، بارشیں ہوں، ہوائیں ہوں، خوشخبریاں دیتی ہیں. یہ وہ روح کے پیمانے جس کو افسوس کہیں تو بھی میرے خیال سے تھوڑا ہے. اسی لیے جب آپ اپنی روح کے سفر پہ ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں زیادہ لوگ نہیں ملتے، اور جو ملتے بھی ہیں تو وہ بھی وقتی طور پر آپ کے اس جرنی میں، اس حصے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے
कहने को वो कहते हैं, कहने को कहते नहीं बल्कि ये सच भी है कि अगर बिगे बच्चे में देखा जाए तो हम सारे इंसानों की रूहें वन कॉन्शियसनेस में हैं, हम सारी सबकी रूहें ऑलवेज कनेक्टेड हैं और ऑलवेज हम खुदा की ज़ात से कनेक्टेड हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और ऐसा ही है क्योंकि जब जितनी आपकी हायर फ्रिक्वेंसीज होती चली जाती हैं, जितना आप अपनी रूह की एक्सटेंशन करते चले जाते हैं, उतनी उतनी आपकी एक्सपेंशन होती है, उतना आपको पता चलता है कि यार हर इंसान एक ही तो है, वो हर इंसान की कर ही लगे हुए हैं, हर इंसान के साथ वही मिसाइल है। हर रूह ने, हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है, हर जी रूह ने ज़िंदगी चखेंगे तो मौत का मज़ा चखेंगे, जो जिंदा ही ना हो वो मौत का मज़ा क्या चखेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर तो ऑलरेडी डेड हियर, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, रूहों से नहीं सोचते, क्योंकि रूह सोचती नहीं है, रूह तो बस करती है, रूह को पता चल जाता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं, आपकी रूह सड़ना शुरू हो जाती है। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किसी से धोखा करते हैं, आपकी रूह पर बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप व्यापारी में, कारोबारी में धोखेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दगा दे रहे हैं। आपकी रूह जितना आप अपने साथ या औरों के साथ झूठ बोलते हैं, फेक कर रहे हैं, दिखावे कर रहे हैं, बनावट कर रहे हैं, उतना आपकी रूह पर बोझ पड़ता चला जाता है। और जितना आपकी रूह पर बोझ पड़ता चला जाता है, आप ज़मीन के लिए बोझ होना शुरू हो जाता है। ज़मीन एक जिंदा सैंटिटी है, जिंदा इंग्रेडिएंट है। ज़मीन सांस लेती है, ज़मीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक्स हैं। ज़मीन एक जिंदा, जिस तरह हम सांस लेते हैं, दरख्त ये जिंदा है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को मारते चले जाते हैं, जितना झूठ बोलें, फेक करें, जितनी हम इस तरह की फजूलियात में अपने आप को, इवन मैं तो अब ये भी कहूँगी कि जितना आप सोशल मीडिया पे बैठकर अपने अपने दिमाग में अपना टाइम पास करने के लिए जितना घूस भरते हैं अपने आप में, जितना अनवांटेड स्टफ आप देखते हैं, जितना ये आप पॉलिटिकल टर्मोइल देख रहे हैं अपने आसपास, जितना ये सब कुछ हो रहा है, ये हमारी रूहों पर बोझ है। तभी तो हमारे दिमाग से स्ट्रेस नहीं जाता, तभी तो हम वो रूहानियत अचीव ही नहीं कर पाते। सारा टाइम हम या तो खबरें देखेंगे, खबरें भी आएंगी तो ऐसी आएंगी, रिश्ते भी आएंगे तो उसमें बस हाँ हाँ कर लेंगे, दोस्तियाँ भी करेंगे तो हम टेम्प्रेरी प्लेजर्स हमने उसमें क्रिएट किए होते हैं, कोई बिगर पर्पसेस नहीं होते। कारोबारी मुलाकातें होती हैं, व्यापारियों की मुलाकातें होती हैं, रिश्तों में भी अब ऐसा ही हो गया, इस साथ दो साथ लो, ऐसा ही होता। दुनिया तो इसी पे चल रही, और होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ होना भी ऐसे ही चाहिए कि साथ दो और साथ दो। अब ये डिपेंड ये करता है कि आप दे क्या रहे हो किसी को, क्योंकि आपको मिलना वही है जो आप दे रहे हो। आप फेकनेस देते हो, आपको फेकनेस मिलती है। आप किसी का फेक हिस्सा छेड़ते हो, आपको वही मिलता है। आप किसी के अंदर से प्यार छेड़ो, वहाँ से प्यार निकलता है। आप किसी की सच्चाई छेड़ो, वहाँ से सच्चाई निकलती। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बातचीत का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे। आपको बताते चलें कि आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। शहजाद करें आपके पास बारिश की तरह क्यों हो रही है? क्या करें जनाब, वर्कआउट वर्क्स लाइक अ मैजिक, एंड गुड फूड, गुड स्लीप, गुड वर्कआउट, एंड गुड थॉट्स, गुड हार्ट, गुड स्माइल, आई थिंक दैट्स द मैजिक दैट यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ। लगता है शहजाद कह रहे लगता है आप लंबी कहीं जाने वाली हैं, इसलिए आजकल आप रोज़ आ रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और मैं तो जाके भी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। वो क्या है कि अच्छी रूहें ज़मीनों आसमान के बीच में ही कहीं सफ़र करती रहती हैं, क्योंकि उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन्होंने ज़मीनों और आसमानों के बीच में जो अच्छाइयों का और सच्चाइयों का ठेका लिया होता है ना, तो वो जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो मर के भी ज़िंदा रहते हैं, वो मर के भी नहीं मरते हैं। तो आप यहाँ हो या वहाँ हो, तो यहाँ जीने की, यहाँ मरने की पाबंदी है, वहाँ जीने की आज़ादी है, पाबंदी है। तो वो कहीं भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ हो, वहाँ हो, कहाँ हो, कहीं भी हो, ये ताल्लुक़ जो है ये कभी नहीं छूटने वाला है। इसलिए इंसान की ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटे छोटे ताल्लुकात, छोटे छोटे इन छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े राज छुपे हैं। आपकी रूह तब ज़ायल होती है। अब हम अगली कॉन्वर्जेसन जो स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ टू डी बर्डन योर सोल।
انسی کہہ رہے ہیں کیا حال ہے آپ کا, ٹک ٹاک بھی ہے, آپ کے باتیں نائس ہیں یار, ہاں کیا فرق پڑتا ہے, صحیح بات ہے. انسی کہہ رہے ہیں ثنا یار ہم جس کے پیچھے وہ کسی اور کے پیچھے, اور وہ جس کے پیچھے وہ کسی اور کے پیچھے, مکافات عمل ہے دوست, مکافات عمل ہے. پیار میں دغا کرنے والے کو آگے بھی دغا ہی ملتا ہے, پیار میں ساتھ نبھانے والے کو پیار کرنے والے لوگ ہی ملتے ہیں, یہ زندگی کا اصول ہے. ٹپا کیا ٹپا ٹاٹا ڈم ڈم ایک کنجوس ڈیٹ پر گیا. اچھا. ڈنر کے بعد آہستہ سے اپنی گرل فرینڈ سے بولا مجھے کچھ بولنا ہے, تم ناراض تو نہیں ہوگی؟ گرل فرینڈ شرماتے ہوئے نہیں. کہنا کنجوس, اچھا, جانو بل آدھا آدھا ہوگا. اچھا یہ لطیفہ تھا, یہ مجھے ہنسی نہیں آئی اس پر. آئی مین اس کا ہیومر کیا تھا؟ شرماتے ہوئے نہیں, کہنا کنجوس, جانو جانو, اچھا چلیں جو بھی تھا. تھینک یو ویری مچ فار سینڈنگ می یور میسیجز اینڈ کیپ آن سینڈنگ می ٹیکسٹنگ می آن 4471. ہم موونگ آن ٹو مائی نیکسٹ ٹریک وچ از انگریزی والا گانا سنیں گے پہلے, اور پھر آپ کو سنائیں گے آئی ایم لائف. جی ہاں جناب, اسی کو کہتے ہیں آپ سلو جیمز, اینڈ دس از می ثنا ہمایوں, منڈے ٹو فرائیڈے رات 12 سے 2 بجے تک رہتا ہے آپ کو میرا ساتھ, اور ہوتی ہے آپ کی میری بات. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, بہاولپور اور سیالکوٹ میں اس وقت آپ سن رہے ہیں 107.4 کی فریکوینسی پر. ایٹ دا سیم ٹائم یو کین لاگ آن ٹو www.merafm.com. یہاں پر آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہوں آپ مجھے سن سکتے ہیں لائیو, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ میرے آرکائیو شوز بھی. میرے کان بج رہے ہیں, I am listening something right after I'm saying, ہے نا. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہو رہا ہے, کیا تاریخ ہو رہی ہے, 16 مارچ 2023, اور جمعے کی رات ہے, جمعرات ہے. But for me it's a Wednesday night show with all of you, اور آپ کا میرا ساتھ رہے گا Friday night تک. And yes, you can send me your text messages, اور text messages آپ نے جو سینڈ کرنے ہیں وہ کیسے سینڈ کرنے ہیں, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, وہاں ٹائپ کیجیے میرا FM اسپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجیے 4471 پر. ہم بات کیا کر رہے ہیں, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو روح کا بوجھ ہے یہ کیسے اتارا جائے, کس طرح سے اتارا جائے, کیونکہ ایسے تو وہ کیا ہے کہ بریء الزمان نہیں ہونے والے ہم, ہے نا. ایسے تو ہماری روحیں, تبھی ہمیں موت میں تکلیف زیادہ ہونی ہے, تبھی ہمارے ساتھ جو اسٹریس ہوتا ہے, کرونک اسٹریس, وہ رہتا ہے, ہماری طبیعت بوجھل رہتی ہے. کان بج رہے ہیں, something like that. تو کیسے کیا جائے؟ پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایکسرسائز اگر ہوتی ہے, میڈیٹیشن سب سے اچھی ایکسرسائز ہے کہ اگر آپ وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں, لیکن وہ میڈیٹیشن جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, لوگوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی ہے یہ بھی ہمارا قصور ہے سیریسلی, کیونکہ جن کی روحیں صاف ہیں اور جن کی روحیں صاف نہیں ہیں, جن کی روحیں بوجھل ہیں اور جن کی روحیں بوجھل نہیں ہیں, رہنا تو ہم سب نے ایک ہی زمین پر, ہونا تو ہم نے یہیں پر ہی ہے. تو وہ کیا ہے کہ جب مکس پلیٹ میں سبھی کچھ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سروائیول. ان کے لیے تو نہیں ہوتا جن کی روحوں پر آلریڈی بوجھ ہے, پر ان کے لیے ضرور ہو جاتا ہے جن کی روحیں بیچاری معصوم, نائیو, اور وہ بچوں کی روحیں بھی ہوتی ہیں اس زمین پر. وہ اچھی روحیں بھی ہیں, بچوں کی روحیں ہوتی ہیں, جب ہم معصوم ہوتے ہیں ہماری روحوں پر گناہوں کے بوجھ نہیں ہوتے. بٹ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں, پتہ نہیں بڑا ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ بوجھ ڈالتے جاؤ اپنے اوپر, پتہ نہیں سمجھدار ہونا اسی کو کہتے ہیں, کاروباری بنتے جاؤ, بیوپاری بنتے جاؤ, موقع پرست بنتے جاؤ, مفاد پرست بنتے جاؤ. سمجھدار ہونا شاید یہی ہوتا ہوگا دنیا کی نظر میں, پر دنیا کی نظر میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, آج ہم اس کی بات نہیں کریں گے. ہم یہ بات کریں گے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے, ہمیں اپنی وہ کیا کہتے ہیں نا, ہمیں آخرت سنوارنے کے لیے, اپنا بوجھ اتارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایسا کیا ایسا ہم کریں. اس کا ایک سمپل اور آسان سا حل ہے, یہ ہے
दिन भर आप झूठ बोलते हैं, बोला करें यार, अब एक दिन के भाषण से तो कोई नहीं सुधरेगा, बोला करें. झूठ के रिश्ते बनाते हैं, फेकनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं. रात को सोने से पहले अपने साथ सच बोला करें. अपने वो तमाम गुनाह, अपनी वो तमाम बोझ जो आपने किए होते हैं वो एक्सेप्ट कर लिया करें कि हाँ मैंने आज ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये गलत किया, आज मैंने वो. ये छोटी सी एक्सरसाइज जब आप अपने साथ सच बोलते हैं तो आपकी रूह आज़ाद हो जाती है. एक अगले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन, चौथे दिन नहीं, साल बाद, 2 साल बाद आपकी रूह को जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी अपने साथ सच बोलने की, तो एक वक्त आएगा कि आपके अंदर वो हिम्मत आएगी कि आप लोगों से भी सच बोल सकें. यूजुअली लोग सच क्यों नहीं बोल पाते हैं? डर, रिश्ते खो देने का, बाज़ दफ़ा डर, पैसे का नुकसान, डर, अकेले रह जाने का डर. डर की वजह से लोग झूठ बोलते हैं. कोई खुशी से झूठ नहीं बोलता क्योंकि हमारे अंदर जिंदा रूहें लगी हुई हैं. आप अगर झूठ बोल भी लेते हैं, कहीं ना कहीं आपका ज़मीर जिसको कहते हैं वो आपको कचौके लगाता रहता है, कर दिया. आप लाख कोशिश के बावजूद भी उसको करेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि डर. तो जब तक आपकी रूह का वो डर आप अपने साथ बैठकर जर्रा जर्रा करके रोजाना थोड़ा थोड़ा करके नहीं निकालेंगे, एक वो फाइन डे नहीं आएगा कि आप जाके दुनिया के सामने अलम उठाएंगे और अन्नल हक का दावा करेंगे और आप सच्ची हो जाएंगे. नहीं, हम बड़े नॉर्मल, एवरेज, कॉमनर किस्म के लोग हैं. रोज एक एवरेज लाइफ जीते हैं, वही खाते पीते हैं, वही चलते हैं, वही होते हैं. उन्हीं लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है. तो यही वो चंद चीज़ें हैं कि जिनसे हम अपनी रूह का बोझ उतार सकते हैं. चलो कोई तो कर्ज हो जो हम अदा कर सके. चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं आई एम अलाइव बाय आतिफ असलम. वाह जी वाह, क्या गाना है. तो stay tuned and keep listening to me and definitely stay tuned to मेरा FM. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM. 16 मार्च 2023 हो चुकी है, जुमेरात की रात है और जुमेरात है. वैसे जुम्मे के साथ रात लग जाए तो वो जुमेरात ही हो जाती है. वेल, रेडियो सेट्स पर तो आप ट्यून इन कर चुके हैं हमें 107.4 पे, लेकिन अगर आपके पास रेडियो सेट्स नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पे. जाइए, लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर. और अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरा FM को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज़ जो हैं वो कब पब्लिश्ड होने वाले हैं या जब कब पब्लिश होते हैं, ताकि आप हमारे शोज़ अब सुने नहीं देख भी सकते हैं. वेल, ये गाने इतने अच्छे हैं कि मैं तो आज दिल चाह रहा है कि वाकई मोर म्यूजिक एंड लेस टैंटू. सो लेट्स हियर दिस आउट. क्या है, सैटिस्फाइया या सत्या? अच्छा, 3 गाने, तीनों. चलें जी, पहले राहत फतेह अली खान को सुनते हैं. This is Mera FM 107.4.